po, maya pa, abak kaya kayo ngan. Maya payabak po ang Kumusta kayo? Malapit na po yung Valentine's na po. Hopefully, ating ko sana kung kabalentino o kabalentina. Ngayon pong daratang Valentine's na bukas na po. And pabusta nyo pong konektake. Dining kaya katamong ebanghelyo. Nakakit ko naman nating connection. Kaya ning pisasabihan tamong tungkol kay Valentine's Day. Yapin po ing lugod. Metong yung healing story po ini. Pero ining story nga ini talagang makapagmulala. Uling ay view it in two sides. Po, adwang dake o adwang party. Nanula rin yung adwang dake nga rin. Yung mumunang side kaya ni, kaya healing story nga ini, akit mo keni ing dahilan, okay? Ing dahilan na dapat Jesus, sinopan nining babae ngayon eh. Yung ini nga kakit kung may the first side of the story. At yung ang kening sangkap na dapat sinopan ni kakatanggino. Pero check na, no? As other Jews, no? Will do, no? During that time, no? Bakit? Mumunan dili, bawal ka rin Hudyo, ing metong itapin maestro ya pa mo, ating maksabing babae. Ining gawa ng babae, para karela, bawal. Uling babae yapin, pwedeng, at kim publiko, pwedeng makisabi po, king kakatamong gino. Pero gawa na ng babae ngayon eh. So, metong yung red flag ito. Metong nga dahilan na dapat pinsina ni kakatang gino. Aliwa pa ito. Inipumpak sabi ng anak na alip na ng espiritong Marokana. Ito po ay anak ka babae. So babae na naman. Uling karela yung babae. Excuse na karen pong babae kaya ni. Ang puretang feeling na babae la. Hindi po. Yung karelang lawe karen babae. Second class, alambosi, something like that. Yun ang paksabi ng anak ng babae. Again, that is also a red flag. Po bala mo, yata makatud mo naman ito. Okay, may itong dahilan ito na dapat sinopa ni Ginoo. Diyos ko, anak niyang babae yan. Second class la rin babae kayong kultura de Rengudyo. Pangatlo, at hindi medyo matinding bagya. O ba dapat mo sinopa ni kakatang Ginoo? Ana ng ebanghelyo, may itong yang dayuan. De kalahi, no? Batya, anak, kening Phoenicia, Syria. Metong yung hentil. In other words, de kalahi, kapatede, de buring lapit-lapit ining hentil ay ini. Dapat ka rin Hudyo. And in fact, ining sinabi ng Jesus kaya, maka-offend. Pero this is the prevailing mindset or mentality of the Jews. Ausandong aso. Tenientil. Kaya pinananing Ginoo. Matulid din kunan ng pamangan ding anak at yugse karing aso. Look at that. That is a little bit very offensive. A little bit. But it is really discriminatory. Biro mong aso, masakit ita. Yung laweda. So, wala mo, enemy ni, etaya kalahi, these are the reasons. But justified nung so paninggino. Pero, ini po, at the other side, akit mo naman kini, ba't kailangan ng so paninggino? At ini po yung prevail ka rin nga doong man side. Ikita mo, retang dahilan, ba't dapat, which is akupen, justified during that time. Ulimet yung Hudyo yung Ginoo. Pero yung Ginoo, he went beyond the cultural, the religious boundaries between the Jews and the Gentiles. Nanimig prevail. Ining pangadwa, aside na ning storya. Ing storya, akit tamo, ba't kailangan ning sopa ning Ginoo? Number one, dili ken, akit tamo. And I think parents can relate, no? Ining dahilan ni. Because of her, para kanako, heroic love. Her unconditional love kining anak na. Heroic kuling bayani Ginoo ko. Itang bawal, itang makarine. Pero
Ne? Uli na ning kabayanihan nga ning kayang lugod. Ne? It's a heroic, unconditional. Ne? Uli nga anak ne. At karin bala mo piglaban ne. Against all odds. Uling buri na mauluya. Ining kayang anak. Ne? In fact, talagang medyo serious yung condition ng anak. Espiritong marok. Ne? You could just imagine, no? She is being possessed by the evil one. No? So, the heroic and the unconditional love. And of course, presumably, akit tamong yan itang matibe ng kasalpantayanan. King Diyos, huling linapit siya. She was not an official believer, pero maniwala kang Ginoo. Pero kitang kapaniwala na king Ginoo, ing mas ikit na ning Ginoo kaya ni para na ako, kaya nilawe ko, itang lugod. O yan. Biro mong unconditional and an heroic love. Ne? Nanuya pa maning anak na, babae, alp na ng demonyo. She doesn't care. All she knows inside her heart, kaluguran ng anak na. And she will do everything she can para mauloy arugo yung kayang anak. Siguro may itong iyang masanting apiling bawanan kay katamo. Ngayon yung mag-Valentines. Yung kayang lugod tamo, karayang aliwan tao, ne? Heroic, unconditional, o po ta, neng kaya rin kakatang lugod. Ne po, yung lugod papakitang po tating kondisyon. Ne? Hanapin itang nagkaya kayong homily karing kakasal para atin may pong gagawad. No? Is your love a love because of or a love in spite of? Marakal kaya katamo kasi itang I love you because maganda ka. Biyasa ka. Beautiful, attractive ka. Ali, we have to go beyond that love, no? That it is that love because of, but it is a love in spite of. That is where it is unconditional. Ang giyamang ninoy ka, ang giyamang makanyaning milyari kaya ka, kaluguran da ka. No? That kind of heroic and unconditional love. And I think, dapat makanyanyang lugutaking Diyos, at dapat ideally, pati ka rin kaya katangga parang tao. At o yan yung mas mata sa klaseng lugod. Yapin kaya uling ikit na ning ginuita. Hanapin na, muli na ka. At yung espiritong marok, meko na iking anak mo. Because I believe Jesus felt that kind of love kining imangay ni ketang anak na. Siguro uli mag-Valentine's to end my homily, ating kung nga basang storya. Ating kanong metong girlfriend, boyfriend la. Okay. Minsan kanuanan ng girlfriend, anak yan yung boyfriend sabi mo na o ba't kaluguran mo ko? Nandahilan mo, kaluguran mo ko. O ng lalaki, ay lakong dahilan. O ba't kaluguran da ka? Ali, give me reasons. O ba't kaluguran mo ko? Pemilit na Di naman kung dahilan, o ba't kaluguran mo ko? O may pilit yung lalaki. Oh well, because I love you because sexy ka, attractive ka, beautiful ka, maalaga ka, malingap ka na ako. Pero one day, ining babae, may sakit siya. Okay? May sakit siya, huling medyo sexy. Siksik yan naman. O bandang tawag kaya pangasakit na, aro may ayat siya. Mas mayayat na naman kang angel. Okay? May ayat siya. Aliwa mo ito. May ayat, may tuwaya. At, aro, may naya. Bikling At kay ba't, kinanay boyfriend na, sinabi na, kening makanyang kong kondisyon, kalaguran mo ko pa. Uling ini malingap, uling may nanero, ini attractive, sexy, uling may ayat siya. At kay batanan ng lalaki, isipan mo, ating kupang dahilan na luguranda ka,
Bigla yung babae. Uling ene malago, ene malingap, ene maasikaso. Isipan mo, tingko pandahilan lunguranda ka, hana. Kinyak yung babae. At kay batela ng gamat ni lalaki. Oh, ngayon antin dyan mo, you now understand. O ba't sinabi kong alang dahilan? O ba't kaluguranda ka? Ne? At sinabi na, kaluguranda ka, tiyang nanuman, ing malyari kaya ka. That is the kind of love, and I think, na talagang yung ginuburi na po kaya katam. No? Saint Bernard once said this, na nakasantingan na, the measure of love is to love without measure. O yan sana yung quotation, ay biyayo ka rin kaya kong girlfriend, ka rin kaya kong boyfriend, nung ating common. Pero nung ala, ne, ipasa Diyos mo na kanigara ka. Yapin, yan, ing lugod sana pong manibabo ka rin puso tamo. Yung babae king kakatang ebanghelyo, no, she expressed that kind of love. A heroic, unconditional love. And also, that is the kind of love na pepakit na po ning kinukya katamo. Ligura na kataning ginu, uling maganakatamo, uling biyasa tamo, uling mayap tamo. Uling nang kaya, eta naman talaga mayap, nang kaya tamaga ka. But ang kiyamang makasalanan tamo, kalupanan nitang kitang istorya. I will love you no matter what. Inisa na po yung lugod, apakit tamo, emo kayang Valentine's Day, pat king aldoldo ni kaya katang pambibiyabye. Bangkanita po, tunay ang maging masaya at matula ang Ginoo kaya katamungan. Amen.